Todas las mañanas me levanto a las 8 o a las 8:30. Me ducho, me cambio de ropa y tomo mi desayuno. A menudo es pan con chocolate y leche con colacao o muchas galletas con leche caliente. Después de terminar mi desayuno, tenemos la obligación de limpiar cada habitación y ordenar su cama, que cuesta entre 30 y 35 minutos como mucho. Y luego comenzamos a hacer nuestra tarea en una habitación con un educador de 10 a 12. Y luego tenemos un descanso de 20 minutos y tenemos que volver otra vez hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, que es la hora del almuerzo, tomamos un plato cada uno que contiene una comida y comenzamos a comer. Después de terminar, tenemos que limpiar el comedor, la cocina y la sala de estar. Luego tenemos derecho a descansar un poco. A las 4:30 tenemos que bajar todos a la aula de formativa para hacer un curso de inmigración. ¿Qué más? Ese curso de inmigración dura 1 hora, empieza a las 4:30 y termina a las 5:30. A las 5:30 es la hora de la merienda, donde merendamos y luego tenemos el derecho de hacer lo que queremos. Podemos decir es un tiempo libre o un tiempo libre. Descansamos, usamos nuestro móvil o podemos participar en juegos grupales con nuestros compañeros en el centro o podemos hacer lo que nos da la gana. A las 8:30 cenamos. Cuando terminamos tenemos que hacer la limpieza otra vez de la casa y después podemos duchar o dormimos bien o hacer lo que queremos. Y a las 12 tenemos que dormir y no molestar a los demás. Eso. Matin, je me lève à 8h ou bien 8h30 du matin, ça dépend. Je fais ma toilette, je me douche, je change mes vêtements et je prends mon petit déjeuner. C'est souvent entre du pain avec du chocolat et lait avec colacao ou bien des biscuits avec les choses. Après avoir terminé mon petit déjeuner, j'ai l'obligation de nettoyer ma chambre et ordonner mon lit, ce qui dure à peu près entre 30 et 35 minutes. Et après, on se met à faire nos devoirs dans une salle avec une éducatrice de 10h à 14h. À 14h, c'est le temps du déjeuner. On prend un plat qui contient un repas chacun de nous. On se met à manger. Après avoir terminé, on doit nettoyer la salle à manger, la cuisine et le salon. Puis, on a le droit de se reposer un peu. À 16h30, on doit tous se mettre dans une salle, encore une fois, pour assister au cours de l'immigration, qui coûte, qui dure 1 heure. Ce qui termine à 17h30. C'est l'heure du goûter. Et après, on a le droit de faire ce qu'on veut. On peut dire que c'est une heure libre. On se repose, on utilise notre smartphone ou on peut participer à des jeux collectifs avec nos compagnons au centre. À 20h30, on dit quand on termine, on doit refaire le nettoyage de la maison, ce qui concerne la cuisine, blablabla. On peut prendre notre douche ou bien dormir. Et sinon, on fait quelque chose sans bruit pour ne pas déranger les autres qui ont sommeil. Jusqu'à ce que nous-mêmes on a sommeil et on dort. Every morning I get up at 8 a.m. or 8:30 a.m. It depends. I take a shower, I change my clothes, and I take my breakfast. It's often bread with chocolate and milk with colacao, or many cookies with hot milk. After finishing my breakfast, we have the obligation to clean each room and order our bed, which goes probably between 30 and 35 minutes, and then we start to do our homework in a room with an educator from 10 to 2 p.m. At this time, it's lunch. We take a dish that contains a meal, each of us, and we start to eat after
After that, we after that we have the obligation again to clean the dining room, the kitchen, and the living room. Then we have the right to have a small rest. At 4:30 p.m. we all have to put ourselves in a room once again to attend the immigration course, which lasts 1 hour. At 5:30 p.m. it's the tea time, and then we have the right to do what we want. We can say it's like a free hour when we can rest, use our smartphone, or we can like participate in group games with our companions at the center. At 8:30 p.m. we have the dinner. When we finish, we have to do the cleaning of the house, and after that we can take a shower, we can sleep. Otherwise, we do something noisily until we sleep, and we have to be quiet so we are not going to make noise. And then at midnight we have all to sleep so we can get up early the next day.